در خونش نمیستم. یک ساله نیم ساله عمری دارم بچه. همه پرزند یکه و یگونه یارم بکشم. در محل بشیری مادرش همه خوجایی قسم خورد. مادری او مادر و او مادر. اونمای اونم کشتنم و اونا چی در پیش خودم لایلوخم سایه های خودم. چی باید جری میکنه و شوقی یکون گندگی در وقته این مردک. من همه میگفتم که دوتا بچه کردم. همه را برابر بچه خودم میدونستم. هیچ چیز نه. همین کاری در این نوبت گذاشت. همه میدونن دیگر دیگر. و یادش نزد. ما هم که زدی حکومت هم یکم گپی بدم نداریم. هم خونه خودمون هم روایه میکنیم. ایخه بیرون نمیبرویم. بگیرن برای ما تولک گیرن هم با زبانو یا با سخنو یا زونا میگن. کلمه اصلاحی میگن. گیرن перевод کنن پدرم. لیکی دایجا در موبایل 4 بیتون خنکی دا осколка گرفتگی не медицинская осмотра. Ягон чи нест. По правам человека меган нету никаких прав. Ягон ҳичи неста. Амҷода 6 та мардак пир шида. Қонун нисбати Ёқуб Салимов татбиқ карда намешавад. Ҳукм гӯё ки аз озодӣ маҳрум кардан инсонро, лекин аз соли 2005 баъде ки ҳукм қувваи қонунӣ гирифтааст, дар муддати 6 сол қонун нисбати ӯ барои гузаронидан ба маҳбасхона бо сабабҳои номаълум бархешу таворони Ёқуб Салим, фарзандаш, модараш, бародаронаш ва ҳимоятчиён то ҳозира маълум нест. ҳозир ман ҳамчун ҳимоятчӣ 2 мактуб, якаш ба суди олӣ барои шинос шудан бо парвандаи ҷиноӣ ва дуюмаш ба уид барои иҷозат гирифтан барои вохӯрдан бо Ёқуб Салимов мактуб нависем ва ҳамин рӯз онҳоро ба суди олӣ ба уид хоҳем супорид. Бо хурдан шинос шудан бо